Queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM, también en Facebook Live por si nos quiere ver. Y tengo aquí a Dennis Anderson de High Desert Medical Group. Él es un licenciado en trabajo social clínico y nos acompaña el día de hoy. Y estamos hablando de la vacuna COVID, de la vacuna y la importancia. Adelante. Well, I just wanted to say one more thing, Lilia. Right now, we have 10 million people who live in Los Angeles County, and about half of them are Latino-Americano in one place of origin or another. And with these 10 million people, we have 8 million people who have had some vaccine, and that's How many? 8 million have gotten their vaccine, which is pretty good. But how much and how often, that's a question. But the other part of that means 2 million have not. So we still want people to get their vaccine. And the other thing I would say about this is how safe they are. When I was traveling last summer, unfortunately, I contracted a case of COVID. I was in the state of Georgia, and it was what they called a hot spot, and it was a very low vaccination area. So I contracted the virus. But I also want to say I did not suffer. I was home for a couple of days and waited out my quarantine period, and I did not suffer. I was not at risk to go to the hospital and to get much worse. Right now we have had a wave of infection in Washington, D.C., and many of the people who are in Congress got themselves infected at a big event. But nobody's dying. Now last year at this time, there were a lot of people dying in the hospital and just leaving us and leaving their families behind. So the safety of the vaccines is proven, and also the effectiveness of the vaccines is proven. And I can say my own case, I lived. So I'm happy about this. Dennis Anderson nos está diciendo que en el condado de Los Ángeles hay aproximadamente 10 millones de habitantes. Aproximadamente la mitad de ellos, o sea 5 millones, son de origen latino, de todos los países de Latinoamérica. Entonces, solamente 8 millones han recibido vacunas. Quiere decir que 2 millones todavía están pendientes. Y dice, yo les quiero platicar de mi experiencia. Yo sí me vacuné contra el COVID, pero cuando viajé en el verano pasado, me fui a Georgia y contraje la enfermedad del COVID. Dice, pero afortunadamente, porque ya estaba yo vacunado, Georgia era un problema porque tenía altos índices de personas que no se habían vacunado y además había muchas personas enfermas. Así es que es como me contagié. Pero afortunadamente, pues no sufrí nada, nomás estuve unos 2 días con algunos síntomas, pero que hubiera sido desastroso si no hubiera tenido la vacuna, porque hubiera tenido que ir al hospital. Dice, en este tiempo, el año pasado había tantísimas personas que estaban muriendo y dejando sus familias por la falta de vacuna. Entonces, amigos, lo que tenemos que hacer, dice, por ejemplo, ahorita en Washington, D.C., hay otra vez una alta incidencia de COVID. Hubo una reunión de políticos donde muchísimos salieron infectados de COVID, pero afortunadamente la gran mayoría de ellos han sido vacunados y entonces no han sufrido las consecuencias de tener que estar en el hospital o perdiendo la vida por eso, como pasó en este tiempo el año pasado. So we want you to be safe, and please get your vaccination if you have not done so. And if it's been 4 months since your booster and you're over 50, you are eligible. And we're very grateful that we should be very grateful that we can do this. Bueno, así es que si todavía no se ha puesto su vacuna, o si ya pasaron 4 meses después de que ya se puso su refuerzo, entonces vaya y póngase la vacuna para que no tengamos ya que pasar por ningún problema de esto de que estamos sin vacunar. Do you know, like, do you have an idea how percentage of people living in the Antelope Valley is already vaccinated? We're not as high as we could be. I think the efforts from City of Palmdale and City of Lancaster have been very good.
We have had a lot of availability, but I think we're still somewhere in the 70%, and we'd like it to be higher. Bueno, le estaba yo preguntando si tiene idea de qué porcentaje de personas viviendo en el Valle del Antílope se han vacunado. Dicen, pues todavía no estamos tan altos como deberíamos de estar. Aproximadamente hay un 70% de personas que han sido vacunadas, pero todavía nos falta que todo el mundo se vacune para que todos estemos protegidos. And they still continue applying, giving vaccines to children? Yes. Down to 5 years. And I think we're going to have more information on that pretty soon. Bueno, también se continúa con la vacuna de los niños, así es que si tiene la posibilidad y no se ha vacunado, no se espere hacer una estadística más en el número de enfermos o muertos. And the vaccine for the children is to help keep the abuelo and the abuela safe, so that the children do not bring something home that will make their family lose work or become ill. El propósito de la vacuna en los niños es para que los niños no vayan a la escuela, traigan el virus e infecten a alguien de la familia, pues posiblemente la abuelita o el abuelito, que es lo que frecuentemente sucede, y son las personas que están más susceptibles a la enfermedad y que pueden morir más fácilmente de este COVID-19. I think that we are going to remember this time for the rest of our lives. For a long time. This is big history. Oh, so sad. Well, and people, they were still people that was protesting for the vaccines and protesting, and it's amazing how can they believe that this is a really big problem for everybody. I want to tell you something, Lilia. I am very grateful that you have been an advocate. I'm very grateful that you have used your program to distribute accurate information that will help the people that we want to see helped. No, thank you so much. Dice que agradece que se haya usado este programa para informar a las personas de lo que verdaderamente está pasando y de los riesgos que corremos todos, porque la persona que no está vacunada no solo tiene el riesgo de enfermar ella misma, pero tiene el riesgo de contagiar a todos los demás que están alrededor, lo cual no es justo. No es justo. Okay, we have a very few minutes. Okay. I just wanted to say a few words about an event that we have coming up. It will be not tomorrow, not this Easter weekend. It will be next Saturday on April 23rd. It will be at Grace Chapel in Lancaster, and it's not religious. It is about the veterans. But there will be a big veteran event there, and it will be to provide services, entertainment, live entertainment, food, and it will be to help people get signed up for their benefits, that if they have been in military service, they have done good work to help other people. Bueno, se está programando un evento para todos los veteranos, para honrar a los veteranos. No es un evento religioso y está programado para realizarse no este sábado, pero el siguiente es abril 23 en la iglesia Grace Chapel, y muchas organizaciones van a ir no solamente a celebrar y a honrar a todos los veteranos que han servido a la patria, pero también se les van a dar otras posibilidades de que por ejemplo, se inscriban en los programas que se ofrecen para los veteranos. There will be the VA, the Department of Veterans Affairs, will be there to help people get signed up for their benefits. There will also be Emilio Rivera, who is a star that many people would recognize from the very popular TV shows, The Sons of Anarchy and Los Mayans, the Mayans. These are programs that have been very popular for many years. But Rivera is actually the star of the show, and many people know who he is and like those action shows. Bueno, pues van a tener la presencia de Emilio Rivera, pero la oficina de veteranos va a estar ahí inscribiendo a todas las personas para que tengan los beneficios para los que califican. Así es que es una excelente oportunidad, no solamente de divertirse, pero de honrar a todos los veteranos. Is the family of veterans welcome to?
Yes, the family of veterans is welcome, and this is, again, it is called a Family Wellness Day, sponsored by the Veterans Peer Access Network, and that is the Los Angeles County Department of Mental Health. So they are supporting it, as are many of our local veterans nonprofits like Vets for Veterans, Homes for Families. But you'll have a lot of friends there, and you can bring family, yes. Bueno, Saturday at 10 a.m. sábado 23 de abril a las 10 de la mañana y se llama el Día del Bienestar Familiar y está involucrado entonces el Departamento de Salud Mental que nos ha hecho tanta falta durante este tiempo. We have really needed mental health during this time. Absolutely. Well, thank you very much, Dennis. Time is gone. It was a pleasure to have you here. Thank I you. will see you next month. You'll see you next month. Thank you. Hasta la vista. Hasta Bye la bye. vista.